Oh, ito guys, oh, hapunan namin. Diet time. Parang isang palangganang kubos. Ang laki oh. Ito, paring Romel. Pamilya na. Ito naman yung bang namin yun. Kanton. Tapos palaman daw namin to. Isang platong kubos. Saan ka pa? Kain na. Tapos may ice cream pa dito. Ice cream. Pambura daw, pambura. Saan ka pa? Walang sahod eh. Baliktad yata pag walang sahod. Oh, salamat guys. Batang LU Vlog. Salamat. Subscribe tayo.